السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام، اور میں آج ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں سے مخاطب ہوں۔ وہ جو زلزلے کے جھٹکے اس وقت خالد مقبول، امین الحق، فاروق ستار اور G8 کے دماغوں پہ محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس جھٹکوں کو دیکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور وہ فیصلے کچھ یوں ہیں کہ نہ کہ ان کارکنوں کو کہ جو انصاف مانگ رہے ہیں ان کو تنظیم سے باہر کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کسی کو واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا ہے، کسی کو خارج کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نیز کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان اقدار سے اس اٹھنے والے طوفان کو دبا دیں گے۔ میں صرف یہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کی گھروں کی چھتیں کمزور ہوں تو اس طرح طوفان میں کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ چھتیں اڑ جائیں گی، اور یہ نہ ہو کہ ساتھ میں آپ کے کپڑے بھی اڑ جائیں۔ مگر خیر، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ میں ان تمام کارکنوں کو جو حق و صداقت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ نے بالکل ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، مگر میری اطلاعات کے مطابق ان کا وقت اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خالد مقبول نے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے، اور ہیوسٹن میں اس کا جو گھر ہے اس کی رینوویشن شروع کر دی گئی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ امریکہ جائے گا کیسے، کیونکہ ابھی تک اس پہ ٹریول بین ہے۔ ایسی ہی خبریں فاروق ستار اور امین الحق اور بقایا کے لیے بھی آ رہی ہیں کہ یہ بہت جلد اپنی اپنی پوزیشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ جو چھتر چھایا کے تحت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنی سیاست کو چلاتے رہیں گے، وہ چھتر چھایا ان کے پر سے بھی چھتنے والی ہے، اور وہ چھتر چھایا آپ کی ہے، کارکنوں کی ہے۔ انہوں نے پچھلے 2 سے 3 دن کے اندر بہت کوشش کی ہے کہ یہ کسی قسم کی کارکنوں کے اندر موبلائزیشن کریں۔ اگر یہ واقعی میں یہ بات ثابت کرنا چاہتے کہ کارکنان ان کے ساتھ ہیں تو یہ اس سے کئی گنا بڑے اجلاس کر سکتے تھے، مگر میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہر سیکٹر یونٹ ٹاؤن کے اندر، UC کے اندر ٹوٹل اسٹرینتھ کا 5% بھی ان کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہا۔ اور اب خبریں کچھ یوں بھی آ رہی ہیں کہ کراچی کے، حیدرآباد کے، شہری سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر کارکنان ثاقب بنی انتشام ان کی ٹیم کے طریقے سے کار سے آواز اٹھانے کو تیار ہیں۔ جس طرح کاشف امین نے آواز شہداء کے ان کے خاندانوں کے لیے بلند کی، اس طرح خبریں کچھ یوں بھی آ رہی ہیں کہ شہداء ان کے خاندان بھی آواز اٹھانے کو تیار ہیں، اور آہستہ آہستہ اس قابض G8 کے خلاف ہر علاقے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پچھلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر میرے پاس اتنے میسیجز آئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں پر لوگ اس بات کا شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تک قائم کیوں ہیں اپنی پوزیشنز پہ، مگر لوگ اس بات پہ مبارکباد اور خوش بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ امید اس بات کی ہے کہ یہ لوگ قابض بیٹھ کر کسی طرح بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ MQM چل پائے۔ میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ کراچی میں چلتے ہیں اور جب آپ کی گاڑی کسی کھڈے پہ سے کودتی ہے تو آپ ضرور میئر کو یا پیپلز پارٹی کو گالی دیتے ہوں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ MQM کو بھی گالی دیتے ہوں گے۔ مگر اب یہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ MQM کے اوپر ایسے نکمے لوگ قابض ہو کے چیئرمین بن کے G8 کے فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم نے MQM کو صحیح کرنا ہے تو ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور مجھے اب یہ بات میری انفارمیشن کے مطابق پہنچائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو قابض رکھنے کے اندر پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں، یعنی خالد مقبول ان کا ٹولہ، کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں کئی ویڈیوز دیکھی جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خالد مقبول نے ہمیشہ خاموشی سے اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کیا، اور
सेंट्रल के अंदर अलाई भी रहे, इनके मिलके कारोबार भी कर रहे हैं, और साथ में ये भी कि हमने वीडियोस भी देखी कि हम सब तो एक हैं। बरा तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये लोग अपनी इस पोजीशन से हटें, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन नजरियाती या सच्चे किस्म के कारकुनान ने एमकेएम को टेक ओवर कर लिया, उस दिन वो पीपल्स पार्टी को मुंह देंगे। तो अब जो ये फैसला सफर शुरू हुआ है, बहुत अनकरीब खत्म होने को है, कामयाबी के साथ उन लोगों के लिए जो इनको बाहर देखना चाहते हैं। अब ये बात मैं उन कारकुनों को जो इनकी खातिर अभी भी अपने अपने इलाकों के अंदर गालियां दे रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उनको समझाना चाहूंगा एक बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते कि आप लोग अगर वाकई में एमक्यूएम से सिंसियर हैं और आप वाकई में चाहते हैं कि कौम और शहर की भलाई हो, तो इनकी किसी किस्म की फजूल बातों में आगे आने वाले अपने मुस्तकबिल को खराब मत करें। क्योंकि जब ये कचरा साफ हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा, इस कुएं में से गधे और उनके लोग निकाल दिए जाएंगे, तो फिर हमें एमक्यूएम दोबारा बनाने के लिए अच्छे कारकुनों की जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त ये ना हो कि आपने जो इनकी खातिर एक्सट्रीम पोजीशन ले ली हो, उसके बाद वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। और ना कोई ऐसा काम करें, क्योंकि आप देख लें कि किस तरह इन लोगों ने अपने असील कारकुनों को, लापता कारकुनों को, शोहदा के खानदानों को किस तरह जलील और ख्वार किया है, उनकी इस्मत दरी भी की है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि खालिद मकबूल बैठ के फारूक सत्तार के कसीदे पढ़ रहे होते हैं। क्या खालिद मकबूल साहब को फारूक सत्तार की हरकत और सकनात का पता नहीं है? तो अगर ऐसा ही है तो एक कारकुन ने बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर इनके कारकुनान इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आज तक जैसे अल्ताफ के किसी कारकुन ने, चाहने वाले ने अपने बच्चे का नाम अल्ताफ नहीं रखा, तो फिर आप लोग क्या अपने बच्चों का नाम खालिद मकबूल और फारूक सत्तार रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको इनके कैरेक्टर का पता है। आखिरी बात ये, इस वक्त जिस किस्म की जंग चल रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के लोगों को पीपल्स पार्टी की असल शक्ल सामने आनी शुरू हो गई है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को जिस तरह एक्सपोज करना शुरू किया है, इससे यह बात साबित हो जाती है कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है। और अब मुझे उम्मीद है कि पंजाब की इस बात को समझने के बाद आप हमारे लिए इस जंग को लड़ना और आसान हो जाएगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी एमकेएम को मजबूत करें। आखिरी बात यह कि खालिद मकबूल का टोला जो खुद काबिज है, उसने एक नया शोशा छोड़ा हुआ है, पीएसपी एमकेएम, एमकेएम पीएसपी। तो भाई मैं आपको एक बात बताता चलूं, पीएसपी तो खत्म हो गई है, अब तो सबके सब एमकेएम है। और ये बात भी आपको बताता चलूं, एमकेएम के अंदर ही मेरी जितने भी कारकुनों से बात हुई कि क्या आप एमकेएम छोड़ने के मूड से हैं, तो जितने भी कारकुनान हैं हर सेक्टर इलाके के अंदर, जिन से भी मैं राब्ता कल कर सका, सबने एक ही बात कही, हम नहीं एमकेएम छोड़ेंगे, मगर इस कचरे को, यानी इन गधों को कुएं से हम जरूर निकालेंगे। तो ये बात सोचना कि कोई पीएसपी बन जाएगी, अपने जहनों से निकाल दें। अब एमकेएम ही मौजूद है, एमकेएम पाकिस्तान, और उसके अंदर मुहब्बे वतन सच्चे लोग अपना किरदार अदा करेंगे। तो एमकेएम लंदन हो या कोई और एमकेएम का फैक्शन पुरानी जमातों का, या खालिद मकबूल का टोला, अगर वो ये सोचता है कि कोई जमात छोड़ के जा रहा है, तो वो गलत फहमी में है। तो भाई, और ये भी आपको समझ में आ गया कि आपके पास नंबर्स भी नहीं है, आपके पास तादाद भी नहीं है, तो मेजॉरिटी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा कि लड़ाई बराबरों में होती है, 1 और 10 के मुकाबले में नहीं होती। 1 और 10 की जब लड़ाई होती है तो सिर्फ पिटाई होती है। तो ये फैसला अब आप खुद कर लें। उम्मीद ये है कि जल्दी एमकेएम इस कचरे से अपनी निजात करा लेगी। जैसे कि मैंने सुबह कहा कि गटर का फूल खालिद मकबूल अब सिर्फ एक बदबू छोड़ने के काबिल रह चुका है। मेरी इत्तलात के मुताबिक कि जो लोग इसको एक बहुत जान दीदा किस्म का लीडर या पॉलिटिशियन समझते थे, नफीस आदमी समझते थे, उनको भी समझ में आ गई है कि ये इंतहाई कंजर किस्म का आदमी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ, मैं हराम वर्ड नहीं लूंगा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो गड़बड़ करना है। और जाहिर बात है,
फारूक सत्तार अमीन लोग को पता है कि अगर खालिद मकबूल आउट हो गया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये कहां जाएंगे, किधर जाएंगे। तो इसीलिए ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं और खालिद मकबूल मेरी इत्तलात के मुताबिक भागने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहे हैं कि कम से कम जाते जाते हमें कुछ बना के तो चले जाओ, ये ना हो कि आपके जाने के बाद, यानी खालिद मकबूल के जाने के बाद, हम लोग यतीम हो जाए, यानी फारूक सत्तार अमीन और ग्रुवेट। मेरी इत्तलात के मुताबिक इनके अपने इन लोगों के अंदर भी तसव्वुफ को शिकार है और उनको अब समझ में आ गया है कि ये चिराग अब बुझने वाला है और उन्होंने खामोशी से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को वेलकम करना चाहिए ताकि एमक्यूएम आगे चल सके, मगर उन लोगों को जिनका किरदार सही हो, जिन्होंने करप्शन ना की हो, किसी की इस्मतदरी ना की हो या किसी किस्म की दो नंबरी ना की हो। आखिरी बात, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के उन कारकुनों को जो इस इनकलाब का हिस्सा है एक तजवीज ये करूंगा कि भौंकने वाले कुत्ते चाहे किसी भी नाम से हो, चाहे किसी भी अख्तर की औलाद हो, उनको इग्नोर करें क्योंकि इनका काम अब से भौंकना है और फिर जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं उनको फिर पट्टा डालना पड़ता है जो कि डल जाएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब शेर आगे आते हैं तो सबसे पहले कुत्ते चाऊ 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 करके भागते हैं और वो वक्त मुझे बहुत करीब नजर आ रहा है। तो इसी तरह आपने अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना है, सच के लिए खड़ा होना है, गलत काम को खत्म करना है क्योंकि ये आपके अपने मुस्तकबिल का फैसला है। इसी के साथ दानिश काजी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय महाजन।